Nikola Skobaljić nije rođen ni završio kao drugi obični ljudi. Začela ga je devojka iz sela Vina kod reke Vučjanke, tako što je jela živu ribu skobalja. On je bio toliko snažan i mudar da ga bitkama Turci nisu mogli poraziti. Završio je zbog izdaje, ali nije živ uhvaćen, nego se sa svojim konjem vinuo u nebesa. Ovo je priča koja živi u narodu i kao i svi mitovi sa sobom nosi deo istine i neku priču koju tek treba otkriti. Mi smo obišli Skobaljićev grad i dolinu reke Vučjanke i to je tema ove emisije. Nikola Skobaljić je istorijska ličnost. On je bio srpski vojvoda iz Dubočice, oblasti u okolini Leskovca. Ravnica koja se pruža od Leskovca na jug zvala se u staro vreme Dubočica ili još starije Glubočica, po predanju zbog mnogo dubokih kvara. Docnije ta oblast je zarasla u leštar i po tome je nastao naziv Leskovac. Despot Đurađ Branković je organizovao dve vojske na južnim granicama. Jednu kod Sitnice i drugu u Dubočici, pod komandom Nikole Skobaljića. Nakon osvajanja Carigrada, turski sultan Mehmed II. Osvajač je krenuo u napad na Srbiju i despot Đurađ je savjetovao Nikolu Skobaljića da se preda. Ali on to nije prihvatio i sukobio se sa Turcima, gde je veličanstveno pobedio 24. septembra 1454. najverovatnije u blizini Novog Brda. Nekoliko meseci kasnije Mehmed je poveo mnogo veću vojsku i naterao je Nikolu Skobaljića da se povlači. I kaže se da je Nikola uhvaćen i nabijen na kolac. Turci su te godine osvojili samo Dubočicu i Toplicu. Verovatno su ih veliki gubici u sukobima sa Skobaljićem sprečili da idu dalje. Sledeće godine je palo Novo Brdo, a Đurđevo Smederevo tek 1459. Konstantin Mihajlović iz Ostrovice, koji je tada zarobljen u Novom Brdu, a godinama posle kada je pobegao Turcima pisao je svoje delo Janičarove uspomene, govori o Nikoli Skobaljiću. Sami Turci tako pripovedaju da od kako žive nije se čulo za takvu bitku gde se tako malo ljudi uspešno borilo protiv tako velike sile. Pa kažu da su se svi Srbi zajedno sastali da bi sultan za celo bio do nogu potučen. Moramo priznati da smo bili jako iznenađeni i zadivljeni lepotom i divljinom ovog kraja. Prvi kontakt koji nam je dao sliku bio je pogled sa stene Sokolice, koja se uzdiže nad kanjonom reke Vučjanke, a sve je to na padinama planine Kukavice. Sva ta imena u stvari svedoče u kakav smo se kraj zaputili. Skobaljićev grad ili Zelengrad, kako se još zove, nije daleko od Leskovca, oko 20 km. Međutim, poslednji deo puta nije baš pristupačan. Staza kojim se do njega dolazi nije preteška, ali nije obeležena, bar ne do kraja. I može se zalutati, a od najbližeg mesta gde možete ostaviti kola treba ići nekoliko kilometara pešice. Kada smo došli do ove velike stene na putu ka gradu, znali smo da smo blizu. Ne znamo od kada je stena tu, ali ona stoji kao čuvar i kao da najavljuje snagu grada ispod koga stoji. Umetnik iz Vučja, Bratislav Bata Anđelković, nadimkom Bata iz Vučja, je oslikao ovu stenu i to možete videti na ekranima. Postoji i plan da se iznad stene izgradi nacršnica, da ovo bude neka vrsta kapele na otvorenom, ali za sada se to nije ostvarilo. Osamdesetih godina prošlog veka ovde su vršena arheološka iskopavanja. Radove je vodio naš veliki arheolog Đorđe Janković. Grad se sastojao iz gornjeg i donjeg grada i podgrađa. Prostirao se na površini od 2 hektara.
Najmoćniji bedemi nalazili su se na zapadu, a na severu je bio odbrambeni rov. Na jugu je prirodni bedem, litica visine 30 metara. Gornji grad je kvadratnog oblika, površine oko 400 kvadratnih metara, sa dve dijagonalno postavljene kule. Veća, donžon kula, ima i danas sačuvane moćne zidove do visine prvog sprata. U gornjem gradu su pronađeni ostaci starije tvrđave, građene kamenom i zidane blatom, iz 3. do 1. veka pre nove ere. U drugim delovima tvrđave nađene su ostaci iz Enelojda i bronzanog doba. Postoji kontinuitet korištenja i u prvim vekovima nove ere, kao i sve do nemanjičkog perioda. Drugim rečima, ova tvrđava je neprekidno korišćena od prvih ratova iz vremena od oko 2000. godine pre nove ere, pa sve do Turaka. Kobaljić grad sada je nažalost prerastao manje više ceo, ali očigledno je po poziciji da je malte ne bio neosvojiv. Nažalost, nije imao prilike Nikola Kobaljić da se na njemu brani, verovatno bi se i odbranio. Očigledno je da je sama priroda ovo napravila kao utvrđenje i da je to moglo da se koristi u najboljoj meri. Za Nikolu je vezana i priča o pronalaženju jednog prstena. Jedan od najlepših primjeraka iz tog vremena je prsten nađen 1965. godine prilikom kopanja njive u selu Mrkonje kod Medveđe u okolini Leskovca. Ustanovljeno je da je napravljen između 1380. i 1450. Prsten je od srebra, pozlaćen je i ukrašen nijelom, tamnom masom kojim su se ispunjavali gravirani ukrasi. Glava prstena je elipsastog oblika, a čelo je ukrašeno heraldičkim znakom. Na obodu glave s obe strane karike nalazimo natpis Prsten Marin, Nikoline žene, pomozio je Bog. Dugo nisu znali ko je Mara, vlasnica tog prstena. S obzirom da je prstenje s imenom vlasnika izrađivano za visoku vlastelu, Maru su tražili među bogatim slojem tadašnjeg stanovništva. Ali u spisima nijedna Mara, plemkinja, u vreme iz kog je prsten nije bila udata za nekog Nikolu. Tek kada su prestali da traže Maru i počeli tražiti Nikolu iz tog vremena i kraja gde je nađen prsten, otkrili su da je Medveđa u srednjem veku pripadala Dubočici, koju je tada posjedovao vlastelin Nikola Kobaljić. Zagonetka je kako je prsten dospeo tamo. Da li je Nikolina žena ili neki naslednica uspela da pobegne i da se sakrije u tim selima. I prsten je na kraju završio na njivi. Sam grb na prstenu predstavlja vuka koji se propinje i jako dobro oslikava predstavu koju ima u Nikoli kao junaku. Vuk kao simbol slobode koji se ne povlači, nego čak i sateran u ćošak skače na protivnika. U Narodnom muzeju u Leskovcu u stalnoj postavci je i deo posvećen Nikoli Kobaljiću. Među eksponatima je rekonstrukcija viteza u oklopu kakav pretpostavljaju da je bio. Nažalost, stavili su mu koplje kako se koristilo na viteškim turnirima, a ne neko oružje kako je stvarno mogao koristiti. Heraldičari su izradili štit na osnovu prstena i to bi mogao da bude Nikolin grb. Da se osvrnemo malo na mit o Nikoli Kobaljiću. To predanje je zabeležio Milan Milićević krajem 19. veka, kada mu ga je kazivao starac od 110 godina. Evo ga celo predanje. Nikola Kobaljić nije rođen ni završio kao drugi obični ljudi. Začela ga je devojka iz sela Vina, kod reke Vučijanke, tako što je pojela živu ribu, skobalja. Bio je tako veliki junak da je Turke svagda pobeđivao, a oni mu nisu mogli ništa. No, za blago ili iz zavisti zbog njegova junaštva, izda ga rođena kuma, sputa njegovog krilatog konja u železna puta, pa javi Turcima da udare na njega. Videći Turke, Nikola uzjaše, ali mu konj, sapet, nije mogao poleteti. Ipak, i tako je pravio tolike skokove da ga Turci nisu mogli stići. I danas se u Golubinju po kamenju poznaju otisci njegovih kopita. Na kraju je Kobaljić na svome konju odleteo neznano kud. Hajde da ga analiziram.
kaže se da je njegova majka pojela živu ribu i da je na taj način začet junak. Šta to znači? Pa prije svega to je naglašavanje njegovog nadprirodnog porekla. Aleksandar Loma ga u knjizi Prah Kosovo uporedio sa Milošem Obilićem, koga je zovu i Kobilić, i sa vojvodom Momčilom i njegovim krilatim konjem Jabučilom. Zatim riba je simbol podzemnog sveta i predak. Predanje nam u stvari govori da je Nikola izdanak predaka, ponovna pojava junaka iz drevnih vremena. Dakle, njegovo nadprirodno poreklo je od predaka. Arheolog Đorđe Janković u knjizi Predanje i istorije crkve u svetlu arheologije simbol ribe povezuje sa smrhatom. Epsku pesmu o krivoj lađi smrhatovoj je zabeležio Miloš Milojević u Sredskoj župi. Sahrani smo našeg vojna, spali smo viteza. Bez nas ode na pržilo, bistroj vodi, krivoj lađi i ribama smrhatovim. Smrhat je vodič duša posle smrti, koga je u našem hrišćanstvu nasledio Sveti Nikola. Sveti Nikola je inače poznat kao zaštitnik ribara. I na kraju, riba se može povezati i sa Dagonom i sa ribolikim skulpturama Lepenskog vira. Uzdizanje na nebo i krilati konj su takođe stalni motivi našeg epa i verovatno govore o drevnim junacima čije su osobine prenete na novije zmajevite junake. Nakon obilaska Skobaljećevog grada, mi smo se spustili u kanjon reke Vučjanke. Ovo je stvarno jedan veličanstven kanjon. I reka koja njime prolazi čak i u sušnom delu godine, kada smo u njih bili, izuzetno bogata vodom. Možemo samo zamisliti kako reka izgleda u vreme povodnja, kada valja kamene gromade. Vučjanka nije dugačka reka, ali je brza i snažna. U kanjonu na 2 km toka ima pad od 300 metara. Pa je korito puno virova i javljaju se kameni lonci ili kazani. U jednom od virova je krajem prošlog veka se utopio mladić i ronioci koji su bili angažovani na potrazi za njime su pronašli podzemni ulaz sa uklesanim stepenicama i deo urušenog tunela. Neko je u neznana vremena izgradio podzemni tunel kojim se moglo prijeći viru i zahvatiti vode. A tunel je možda išao i do samog grada, tako da su branioci neprimećeni mogli doći do vode i snabdjeti se. Sada je teško zamisliti gradnju ovakvog tunela, jer je prosječnom čoveku danas teško pešice da siđe od Zelengrada do same reke, ne nosići ništa. Mi povezujemo ovu priču sa neprekidnim korišćenjem tvrđave od bronzanog doba. Da je moguć i ovakav inače nezamisliv graditeljski poduhvat. Možda su stanovnici pronašli neke pećine ili prirodne hodnike i iskoristili ih za gradnju dodavanjem ili dogradnjem. U lokalnim predanjima govori se o tunelu koji je išao skroz od grada do crkve koja se nalazi 2 km niže. Meštani su nam rekli da ti tuneli još uvek postoje, samo da im se ne zna ulaz, ne zatrpa. A pominje se i priča o nekom Turčinu koji je došao snabdeven informacijama iz njihovih arhiva i ušao u podzemlje. Taj put smo mi prešli duž betonskog kanala koji snabdeva hidrocentralu. Sam kanal jednim delom ide pored provalije kanjona, od koje vas deli samo metalna ograda. Nakon 2 km pešačenja pored kanala, dospeli smo do hidroelektrane. I kanal i hidroelektranu podigli su još 1903. To je druga hidrocentrala u Srbiji. Izgradili su je preduzetnici iz Leskovca, tada poznato kao srpski Manchester u veoma razvijenoj industriji. Pored hidroelektrane je izložište Vučjanka, gde se nalazi i hotel Orlovo gnezdo, danas nažalost u ruševinama. Tu se nalazi i nekoliko virova koji su uređeni za kupanje. Đokini virovi su iznad hidroelektrane, dok je Dev Kaza nešto ispod. Na kraju ovog
izleta dolazimo do crkve Jovana Krstitelja. Na ovom mestu je bila srednjovekovna crkva i u doba Nikole Skobaljića je stajala. A Turci su je verovatno srušili neposredno po dolasku na ove prostore. Ktitori ove crkve su Teokarević, preduzetnici koji su imali velika imanja i fabrike, i u Vučju, a izgrađena je 1938. Prilikom izgradnje nađeni su posmrtni ostaci vitezova iz Kobaljićevog vremena, koji su ponovno sahranjeni i u njihovu čast su posađeni borovi. Inače, crkva je delo ruskog arhitekte Grigorija Samojlova, kozačkog izbudlice ispred boljševika i stvarno je prelepa. Da napravimo jednu paralelu, pred stvaranje Kraljevine Srbije, narod ovog kraja još uvijek bio po Turcima. Oni se tada spremaju sa vojskom popunjenom Arnautima da ove krajeve popale i ubijaju narod da bi ih sprečili da se dignu i da se spoje sa Srbijom. Kod samog Vučja dolazi do okršaja, u kome je vojvoda Vlajko Stojanović odbranio narod ovog kraja na sličan način kao Nikola Skobaljić. Suprotstavio se daleko brojnijoj vojsci i iako je poginuo u tom sukobu, zaustavio. To je još jedan pokazatelj kako predanje otkriva istinu, kako se ponovo rađaju junaci u teška vremena.